Was the growing struggle between two great powers to shape the post-war. My name is MD Shakil and I'm playing for A1 Esports and my in-game role is IGL and flanker. PN Zek. Oh, that was a good spray connecting. That was a really good spray, but then I guess, yes, it damages one player as well. Now it's down to just one player for PN, and Salty Squad players, as you can see, they are trying to move in as soon as they can, but then Extreme was punished for that. Dusan is trying to move. He has his proper full attention on just one house, and I think he'll try to go inside, try to do some potential damage, obviously, but then he's trying to loot for now, obviously reviving his players as well. And that grenade from Sinister, that might do some potential damage, because Sinister, the grenade has arrived right now, takes down one player of Salty, another one, and I think Salty Squad was punished in an incredible way. And now Ellis players, as you can see, Ellis is moving forward and up. কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আইস কিন্তু এখানে নকড আউট অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে স্ট্রসকে দেখা যাচ্ছে একটা মোটামুটি রিজের সাইডে কিন্তু এখানে প্রোন করে হোল্ড আপ করে আছে। সুইচ সার্কেল গোইং টু ক্লোজ ইন, এবং সে সাথে কিন্তু এখানে ডানতে কিন্তু নকড হয়ে গিয়েছে উইথ আ নেক। Sinister response কি হবে সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়। It's down to only Sinister. It's down to only Sinister. We have to clutch it out, but I do not think it's going to happen. It's just because three players are here already. Do you think the players are almost and yeah, boy! Taking to two down almost. Can he do the clutch? Almost. Second. Can he do it? Taking down one, taking down two. Almost. Can he do it? This guy is a monster. But not gone. Oh my god, man! Shabash! 8 kills! 8 kills by 25 health e 1v4 clutch kora onek beshi tough when you're facing 250 ping, but they did it. Good. यहाँ पे स्पॉट करेंगे फिर एक और इस मैच से बाहर निकालेंगे टॉप 3 टीम हमारे पास क्लास डिजिटल एथलेटिक्स है, और यहाँ पे नामी के रोड पर वो डैमेज जरूर डील आउट कर चुके, बट यहाँ पे उनके पास पोस्ट क्रिकेट 5 उनके सामने एक क्रेट भी है। क्या उस क्रेट को लूट के वहाँ पे और कुछ पोस्ट निकाल पाएंगे, बट यहाँ पे ओल्ड पर क्या वो फाइट निकालने की कोशिश कर रही है। उनके सामने 1 HP है। ट्री के अगर राइट साइड से जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डील आउट निकाल सकते, एक किल और अगर निकाले तो वहाँ पे और भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड बॉय निकालेंगे पहला नॉक, उसी के साथ देखते कितना आगे जाएंगे। एक रेड नावी के ओल्ड बॉय ने पहले ही प्री रेड करके रखा था, तो एक किल उनके नाम होके जाएगा। बट एवन स्पोर्ट्स के प्लेयर इस वाले मैच को बहुत ही बखूबियत तरीके से अपने नाम करेगा, और बांग्लादेशी फैन अब इस चिकन डिनर को बोलूंगा सबसे सर्वोपरि ऊपर रखेंगे। एंड ये जिस तरीके से खेली है A1 Esports की स्क्वाड, मेरी ख्याल से ये बहुत पहले आता तो इस जंग में यू कैन से कंधे से कंधा मिला के वो एटलीस्ट टॉप 10 नहीं तो टॉप 5 के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को देख सकते हैं। खूब भालो खेल A1 जिस हिसाब से A1 के प्लेयर्स ने यहाँ पर किल्स निकाले, सर्कल को अपना बनाया, जिसकी हम बात करें कि A1 के पास मोस्टली सर्कल नहीं रहता था। Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. A1 Esports is waiting for their first chicken dinner in grand final. Can they do it? তারা কি পারবেন এখনো পর্যন্ত PMGC শব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে? হিটম্যান ফ্রন্ট দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ক্লোজ রেঞ্জে যাওয়ার আগে গ্রেনেড চার্জ করবেন। ইউটিলিটির বৃষ্টি দেখতে পারবো আমরা, এবং এরই মাধ্যমে A1 Esports গ্র্যান্ড ফাইনালে তাদের প্রথম উইনার চিকেন ডিনার নিশ্চিত করলেন। যতবার আমরা আশা হারাই ততবার A1 আমাদেরকে জানিয়ে দেয় হারার আগে হারা যাবে না, এবং তারা এখনো
হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হয়? এখন যদি পরিস্থিতির কথা বলি তাহলে মানে কি আগে তো অনেক করোনার সময় with 58 points. এবং জাদুকর ইন্টেন্স মোমেন্ট ধরে রাখার চেষ্টা করছে, সিনস্টারকে রিভাইভ দিচ্ছে দেশম। অনেক এই মোমেন্টটা ধরতে পারলে সেটা কিন্তু হতে পারতো তাদের জন্য সোনায় সোহাগা, বাট সেটা কিন্তু আর হবে না। দেখার মতো বিষয় কাদের কাছে চিকেন ডিনারটা চলে আসে। A1 স্পোর্টস তারা কি তাদের গ্লোরি মোমেন্ট ধরতে পারবে এবং A1 স্পোর্টস উইল উইন অফ চিকেন ডিনার এন্ড দে উইল বি দ্য চ্যাম্পিয়ন ফর দিস ইভেন্ট। এই মুহূর্তে পুরো বাংলাদেশের 17,000 পাবজি মোবাইল প্রেমী না লাগতো না Let's go! Let's go! Chicken! Chicken! Let's go! Let's go! যে ভালো লাগতেছে রে ভাই, বইলা বুঝাই পারবো না। ফাইনালি অফিসিয়াল চ্যাম্পিয়ন। আর এত বাট টপ 5 এ তো আছে এমবিপি তে। আমার তো গান পাওয়ার নাই ভাই, আমার তো রিটায়ারমেন্ট নেওয়া উচিত। যারা এতদিন এগুলো কথা বলতেন তাদের মুখটা একটু দেখি। স্টিল আমার টিম বেস্ট টিম ইন বাংলাদেশ, মাথায় রাখেন।